नाजरीन, 56 साला सादिया सुहेल राना एक ऐसी खातून हैं जिनको तमाम लोग एक सियासतदान के तौर पर ज़रूर जानते होंगे, और वो 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रुकने पंजाब असम्बली भी मुंतखब हुई। लेकिन इनके बारे में ये कम लोग जानते हैं कि ये ऐसी खातून है कि जिन्होंने एक नहीं बल्कि 2 बार मौत का एक्सपीरियंस किया है। और दूसरा एक्सपीरियंस तो ऐसा था कि वो उनके दिमाग की मेमोरी में महफूज हो चुका है। और इनका मौत को एक्सपीरियंस करने का वाक़या कोई फर्जी कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्चा वाक़या है। और इनके पास लाहौर के एक बड़े हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट भी मौजूद है, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि सादिया सुहेल राना डॉक्टर्स के मुताबिक इस दुनिया से जा चुकी थी। लेकिन अल्लाह ने उनको ज़िंदगी कैसे वापस की, वो जिंदा कैसे हैं, और मौत के वक्त उन्होंने अपनी रूह को जिस्म से निकलते हुए किस हालत में देखा और उनकी रूह वापस उनके जिस्म में कैसे मुंतकिल हुई, ये हैरान कुन, नाकाबिले यकीन मगर सच्चा वाक़या आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो आपके ईमान को मज़ीद मजबूत कर देगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद की सूरह वाक़िया में इरशाद फरमाता है, बस तुम क्यों लौटा नहीं देते जब रूह हलक तक पहुंच जाती है और तुम उस वक्त देख रहे होते हो, और हम उस मरने वाले शख्स के तुमसे भी ज्यादा करीब होते हैं, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आते। बस तुम किसी के पाबंदे हुक्म नहीं हो तो तुम मरने वाले की रूह क्यों नहीं लौटा देते अगर तुम सच्चे हो। नाज़रीन, सादिया सुहेल राना का मौत से पहला टाकरा तकरीबन 7 से 8 साल की उम्र में हुआ, जब वो कराची से लाहौर का ट्रेन पर सफर कर रही थी। इसी सफर के दौरान उनको अपेंडिक्स की दर्द का एहसास हुआ, लेकिन दर्द काबिल बर्दाश्त था, लिहाजा उन्होंने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया। और जब डॉक्टर्स को दिखाया तो 78 घंटे गुजर चुके थे और डायग्नोज हुआ कि उनकी अपेंडिक्स उनकी बॉडी के अंदर ही फट चुकी है और जहर उनकी पूरी बॉडी में फैल चुका है, जिसकी वजह से उनके इंटेस्टाइन का ज्यादातर हिस्सा गल चुका था और उनकी सांसें और दिल की धड़कन मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी थी और हॉस्पिटल वालों ने उनको मुर्दा डिक्लेयर कर दिया था। उनके घर वालों को इस पर यकीन नहीं आ रहा था, तो वो उनको एक दूसरे हॉस्पिटल लेकर गए और वहां भी जब डॉक्टर्स ने उनको चेक किया तो डॉक्टर्स ने बाकायदा उनको डेड डिक्लेयर किया और उनका डेथ सर्टिफिकेट भी जारी किया, जो आज भी उनके पास मौजूद है। उनके घर वाले उनको मुर्दा समझकर घर ले आए और मैयत की तदफीन और गुस्ल की तैयारियां होने लगी। उनके वालिद कराची में मुलाजमत करते थे और जब उनके वालिद कुछ देर के बाद वहां पहुंचे तो वो इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे कि उनकी बेटी इस दुनिया से जा चुकी है। उनके वालिद ने जब उसको देखा तो उन्होंने बगैर किसी से बात किए अपनी बेटी की बॉडी को उठाया और लाहौर गुलबर्ग के UCH हॉस्पिटल ले आए, जहां एक अमेरिकन डॉक्टर बेंजामिन ने उनका चेकअप किया और उनकी बॉडी को देखकर उन्होंने सबसे पहले यही डिक्लेयर किया कि शी इज नो मोर। लेकिन उनके वालिद के इसरार और स्ट्रॉन्ग बिलीफ को देखते हुए उन्होंने दोबारा उनका डीप चेकअप किया तो उनको हल्का सा महसूस हुआ कि बॉडी के अंदर कुछ पल्स मौजूद है। उसी को लेकर उन्होंने उनका इलाज शुरू किया और शदीद एफर्ट के बाद उनकी नब्ज दोबारा चलना शुरू हो गई। और फिर सादिया सुहेल उस हॉस्पिटल में 1 साल तक एडमिट रहीं और उनका इलाज चलता रहा और 1 साल के बाद वो सरवाइव करके दोबारा एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस आई, जो एक मोजज़े से कम नहीं था। सादिया सुहेल राना का कहना है कि इस सारे पीरियड के दौरान जब उनको डेड डिक्लेयर किया गया तो उनको मौत के किसी भी एक्सपीरियंस के बारे में कुछ याद नहीं। सादिया सुहेल राना को अपना दूसरा मौत का एक्सपीरियंस मुकम्मल तौर पर याद है, जो एक नाकाबिले यकीन और ईमान को हिला देने वाला वाक़या है, जिसमें हर उस बात की तस्दीक होती है कि जो मौत के बारे में अल्लाह और उसके रसूल नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। सादिया सुहेल राना कहती हैं कि जब वो दूसरी मर्तबा शदीद बीमार हुई तो उनके हस्बैंड ने उनको इत्तफाक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहां उनका इलाज उसी डॉक्टर ने दोबारा शुरू किया कि जिन्होंने पहले उनके इंटेस्टाइन सिस्टम को, जो कि मुकम्मल तौर पर गल चुका था, दोबारा क्रिएट किया था। इसी इलाज के दौरान एक वक्त ऐसा आया कि उनकी अचानक तबीयत खराब होने लगी और सादिया सुहेल कहती हैं कि उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनके दाएं पाँव के अंगूठे से
کوئی چیز سرکنا شروع ہو گئی ہے۔ سعدیہ کہتی ہیں کہ وہ اس عجیب سی فیلنگ کے بارے میں اپنے سامنے بیٹھی ہوئی اپنی ساس اور اپنے فادر کو بتانا چاہ رہی ہوتی ہیں، جن کو وہ سامنے دیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ ان کو کچھ بھی بتا نہیں پاتی، اور جسم کے جس حصے سے بھی وہ چیز سرک رہی ہوتی ہے وہ حصہ ان کو مکمل طور پر بے جان محسوس ہونے لگتا ہے، یعنی اس میں موومنٹ کا احساس مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اور جیسے جیسے یہ چیز سرکتی ہوئی ان کے سینے تک پہنچتی ہے تو ان کو ایسا لگا کہ جیسے بہت سارے ہوائی جہازوں کے انجن اگر ایک ساتھ سٹارٹ کر دیے جائیں تو اتنا شور ان کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی بڑھتے ہوئے تیز شور میں ان کے ذہن پر بہت زیادہ دباؤ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک دم سے ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز ان کی باڈی سے مکمل طور پر نکل چکی ہے۔ اور سعدیہ سہیل کہتی ہیں کہ جیسے ہی وہ چیز نکلی تو منظر بدل جاتا ہے، اور جیسے ہی منظر بدلا تو وہ کہتی ہیں کہ وہ خود کو کمرے کی چھت سے لگا پاتی ہیں، اور اپنے جسم کو ڈاکٹرز کو جو ان کی باڈی پر الیکٹرک شاک لگا کر بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے والد کو جو وہیں موجود تھے لیکن وہ چھت کے ساتھ لگ کر سب کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن کوئی بھی شور ان کو سنائی نہیں دے رہا ہوتا۔ وہ اپنی جسم کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں لیکن مکمل سناٹا ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میں کمرے کی چھت سے لگی ہوں اور میں ہوا میں تیر رہی ہوں، اور اسی منظرنامے اور روح کے وجود کے ساتھ اسی پل میں ان کے اس وقت کے 2.5 سال کے بیٹے کا چہرہ ان کے سامنے آتا ہے، اور ان کو یہ فیل ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہے جو ان کو اوپر کی جانب کھینچ رہا ہے، لیکن وہ اس شخصیت کو دیکھ نہیں پا رہی۔ تب وہ اللہ کے سامنے اپنے چھوٹے بیٹے کا واسطہ دیتی ہیں کہ اللہ، میرا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے، یہ میرے بغیر کیسے زندگی گزارے گا، مجھے اس کے لیے مہلت چاہیے، مجھے اپنے بیٹے کے پاس جانا ہے۔ اور جب وہ یہ دہائی دے رہی تھی تو ان کو ایسا لگا کہ ان کو اوپر کی طرف کھینچا جا رہا ہے، اور اسی دوران ان کی اللہ سے دعا اور دہائی بھی چل رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے واپس جانا ہے، مجھے اپنے بیٹے کے پاس واپس بھیج دو۔ اور پھر سعدیہ کہتی ہیں کہ ایک دم سے جیسے مجھے اوپر کھینچنے والے نے چھوڑ دیا ہو، اور پھر 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں منظر دوبارہ تبدیل ہوتا ہے اور ان کی روح ان کے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے، اور وہ کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ اور اس معجزے کے بعد جب وہ بحال ہوئی تو انہوں نے ڈاکٹرز اور اپنے گھر والوں کو سارا منظرنامہ بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور اس مکمل وقت کے دوران جب وہ زندگی کو کھو چکی تھی تب ڈاکٹرز اور ان کے دیگر گھر والے کیا کیا کر رہے تھے، اور ڈاکٹرز اور گھر والے ان کی یہ تمام باتیں سن کر حیران اور پریشان ہو گئے۔